Amaji Samatun Tain, Radio Voice of St. London. आप सुन रहे हैं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंदन। ख़बरों, तजज़ियों और तबसरों पर मुश्तमिल प्रोग्राम आज का अहवाल के साथ में आपकी खिदमत में हाजिर आपकी मेज़बान शान से। प्रोग्राम के आगाज़ में आपके लिए दुआ कि आप जहां भी रहें खुश व खुर्रम रहें। 11 दिसंबर 2024 बुध के दिन ये प्रोग्राम रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंदन के स्टूडियो से आपकी खिदमत में बराह रास्त नशर किया जा रहा है। सबसे पहले हालात हाजरा पर एक नज़र डालते हैं। सिंध समेत दुनिया भर में इंसानी हक़ों का आलमी दिन मनाया गया। मुख्तलिफ शहरों में सेमिनार मुनक़द करके इंसानी हक़ों के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा किया गया। इस मौके पर पाकिस्तान कमीशन बराए इंसानी हकूक़ HRCP ने अपने जारी किए गए बयान में रियासत को याद दहानी कराते हुए कहा कि उसे पाकिस्तान के आइन में दर्ज बुनियादी हकूक़ को फौरी तौर पर तस्लीम करना होगा, ख़ास तौर पर वो हकूक़ जिन्हें गुज़िश्ता साल के दौरान शदीद दबाव का सामना रहा। HRCP इस बात पर सख्त तशवीश का इज़हार करता है कि इज़हारी राय और पुरअमन इज्तिमा के हक़ की सूरत हाल तेज़ी से बिगड़ रही है। घरों पर छापे, इम्तनाई हिरासत और मुजाहिरीन के खिलाफ गैर मुतनासिब और गैर कानूनी ताकत का इस्तेमाल मामूल बन गया है, चाहे वो जबरी गुमशुदगियों और मावराए अदालत कत्ल के खिलाफ एहतजाज करने वाले हों या हस्बे इख्तिलाफ के सियासी कारकुनान। लोगों को खुद पर सेंसरशिप आयद करने पर मजबूर करने की हिकमत अमली अब ज़्यादा बराह रास्त इक़दामात में तब्दील हो गई है, ख़ासतौर पर डिजिटल मैदान में, जहां सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सख्त कवानीन और पाबंदियां नाफिज की जा रही हैं। सहाफ़ियों और कारकुनान की कलील मुद्दती गुमशुदगियाँ किसी भी तहकीक या एडवोकेसी हत्ता के इख्तिलाफ राय की गुंजाइश को मज़ीद महदूद कर रही हैं। HRCP हुकूमत को याद दिलाता है कि लोगों, ख़ासतौर पर कमज़ोर कारकुनों और किसानों को मुलाजमतों और रोज़गार के हवाले से शदीद मुश्किलात का सामना है। रियासत को लोगों के बावकार रोज़गार के हक़ को अवली तरजीह देनी चाहिए और इस बात को समझना चाहिए कि यह हक़ सिर्फ मुनासिब उजरत और इज्तिमाई सौदाकारी तक महदूद नहीं है, बल्कि यह हक़ जुज़ल वक्ती मुलाज़िमीन, गिग वर्कर्स के इंटरनेट तक रसाई के हक़ है। बेज़मीन किसानों और छोटे ज़मींदारों के मालकाना हकूक़ और शहरी और दिहाड़ीदार मज़दूरों के साफ़ हवा के हक़ से भी जुड़ा हुआ है। हैदराबाद में इंसानी हकूक़ के आलमी दिन पर JSN तहरीक की तरफ से अनवर बुर्दी, फैसल वगन, मीर जान सिंधी, यासिन लुंड और दीगर की सरबराही में प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया और नारेबाजी की गई। इस मौके पर खिताब करते हुए रहनुमाओं ने कहा कि अयूब कांधरो, इंसाफ दायो, फ़तेह मोहम्मद खोसो और मोहन मेघवाड़ समेत सैकड़ों कौमी कारकुन कई सालों से लापता हैं। हम अक़वाम मुत्तहदा और एमनेस्टी इंटरनेशनल समेत इंसानी हकूक़ की तंजीमों से अपील करते हैं कि वो नोटिस लें और कौमी कारकुनों को आज़ाद कराने में हमारी मदद करें। बलोच स्टूडेंट्स काउंसिल इस्लामाबाद की तरफ से इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने बलोचिस्तान में इंसानी हक़ों के खिलाफ वर्जियों पर रोशनी डालते हुए अमन वॉक का एहतमाम किया। पुरअमन मुजाहिरे ने बैनुल अक़वामी तंजीमों से मुतालबा किया कि वो बलोच नस्ल कशी के खिलाफ अपना किरदार अदा करें। उन्होंने जबरी गुमशुदगियों को ख़त्म करने का मुतालबा भी किया। इंसानी हक़ों के आलमी दिन पर कराची प्रेस क्लब में सेमिनार मुनक़द किया गया, जिससे अवामी हक़ूक़ के प्रोफेसर डॉक्टर तौसीफ़ अहमद ख़ान और इंसानी हक़ूक़ कमीशन के चेयरपर्सन असद इकबाल भट्ट इज़हार ने खिताब किया। सेमिनार में अवामी हक़ूक़ के अब्दुल खालिक ज़दरा, विलियम सादिक, फ़ारूक कुरैशी, कामरेड वाहिद जान बलोच, सुहेल सांगी, अब्दुल वहाब बलोच, डॉक्टर जयपाल, नईम शेख, कामरेड ज़हरा खान, नजमा मशहूरी, नासिर मंसूर और दूसरों ने शिरकत की। बलोच स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ने अपने जारी बयान में कहा है कि लापता अफराद और मज़ीद जबरी गुमशुदगियों में इजाफा इंसानी हकूक़ की पामालियों का तसलसल है। रियासती इदारे मुल्क में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों में शामिल है। बलोच कौम के काबिल और ज़हीन तरीन अफराद को नकाबपोश अफराद रोज़ाना की बुनियाद पर जबरी लापता करते हैं और सालों उन्हें नामालूम जगह रखते हैं, उन्हें जहनी और जिस्मानी तौर पर मुकम्मल महफूज करते हैं। सालों से जबरी लापता अफराद की फैमिली अपने बच्चों के इंतज़ार में है, लेकिन अफसोस कि जिस रियासत को
मां का दर्जा दिया गया है वो अपने बच्चों को सांप की तरह खुद ही निकल रही है। बलूच स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के सूबाई तर्जुमान ने जारी बयान में कहा कि बलूचिस्तान में रियासती पेरोल पर काम करने वाली बखूबी समझ लें कि बलोच नौजवानों के वारिस और इस वतन के मालिक किसी जबरी गुमशुदगी या मावराए कानून कत्ल से घबराकर अपने जायज़ और कानूनी मुतालबात से दस्तबरदार नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि इंसानी हकूक़ के आलमी दिन पर हम दुनिया के तमाम आलमी इंसानी हकूक़ की तंजीमों से गुजारिश करते हैं कि वो रियासती इदारों के गैर कानूनी कार्रवाई और जबरी लापता करने के खिलाफ एक्शन ले और जबरी लापता करने का सिलसिला बंद करने में अपना किरदार अदा करे। अवामी तहरीक मरकज़ी सीनियर नायब सदर नूर अहमद कातियार, सिंधी हारी तहरीक के मरकज़ी सदर कामरेड गुलाम मुस्तफ़ा चांडी और अवामी तहरीक ज़िले कंबर शहदादकोट के सदर इमदाद पठान ने शहदादकोट में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि चौलिस्तान कैनाल की तामीर बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। वफाकी हुकूमत आइन तोड़कर चौलिस्तान कैनाल का मामला दोबारा एकिंग में भेज रही है। वफाकी सरकार एकिंग के मीटिंग मिनट्स तब्दील करके चौलिस्तान कैनाल के धोखे और फ्रॉड से मंजूरी लेना चाहती है। एकिंग और CDWP समेत किसी भी इदारे को सिंध की इजाज़त के बगैर दरिया सिंध पर कोई कैनाल या डैम तामीर करने का इख्तियार नहीं है। मौजूदा हुकूमत ताकत के जोर पर ज़बरदस्ती 6 नए कैनाल तामीर कर रही है। मौजूदा हुकूमत अवाम के बजाय कारपोरेट फार्मिंग कंपनियों की नुमाइंदा हुकूमत है। उन्होंने कहा कि दरिया सिंध के पानी पर लगने वाली डाके, ज़मीनों पर कब्जे और लाकानूनियत के खिलाफ अवामी तहरीक की जानिब से 22 दिसंबर को सक्खर में रैली निकाली जाएगी। इस रैली में सिंध के अवाम को भरपूर शिरकत की दावत देते हैं। रहनुमाओं ने मजीद कहा कि हुकूमत डाकुओं और दहशतगर्दों को कानून के शिकंजे में लाने के लिए कोई इकदाम नहीं ले रही। बल्दियाती फैक्ट्री में 266 मजदूरों को जिंदा जलाने वाले दहशतगर्द 12 साल से कानून की गिरफ्त से आज़ाद है। बिलावल शहबाज इत्तेहादी हुकूमत में ज़ियाई आमरीत के असूलों पर अमल पेरा है, जिसे ज़ियाउल हक ने सिंध के देहात में डाकू और शहरों में दहशतगर्द पैदा किए। मौजूदा हुकूमत ने भी जनरल ज़िया के उन्हीं असूलों पर अमल करते हुए सिंध को बदअमनी की दलदल में धकेला है। सिंध में अगवा, डकैती और चोरी की बढ़ती हुई वारदातों की मुकम्मल जिम्मेदार बिलावल शहबाज इत्तेहादी हुकूमत है। इस मौके पर अवामी तहरीक के रहनुमा शमन अबड़ो, महबूब रुक राहुजो और हबीबुर रहमान खोसो भी मौजूद थे। कौमी अवामी तहरीक के सरबराह अयाज लतीफ़ अलीजो ने कहा है कि महकमा लोकल गवर्नमेंट को ATM मशीन बना दिया गया है। बल्दियाती नुमाइंदे और बल्दियाती अफसरान हर माह करोड़ों रुपए की करप्शन कर रहे हैं। अरबों रुपए बुनियादी सहूलियात पर खर्च करने के बजाय करप्शन के जरिए बजट को लूटा जा रहा है। शहरी UC के लिए 12 लाख माहाना और देही यूनियन काउंसिल के लिए 10 लाख माहाना रकम मिलती है। इस रकम का गलत एदाद और शुमार के जरिए फ़ायदा उठाया जाता है। मेट्रोपॉलिटन ज़िले काउंसिलों, म्यूनसिपल और टाउन कमेटियों को माहाना करोड़ों रुपए का बजट मिलता है, लेकिन उसे ऊपर तक तकसीम किया जाता है, जिसकी वजह से कराची से लेकर सारे शहर कचरे के ढेर और खंडरात बन चुके हैं। अयाज लतीफ़ ने कहा कि पीपल्स पार्टी चाहती तो सिंध की 16 साला हुकूमत में तरक्की होती, सनतें लगती, ज़राअत तरक्की करती, अजला में यूनिवर्सिटियों का जाल बिछा होता, आला तालीम की सहूलतें होती, नौजवानों के लिए रोज़गार होता, सेहत की सहूलतें होती। लेकिन सिंध को भूख, गुरबत और बेरोज़गारी के गड्ढे में डालकर हुकूमती वज़रा, मुंतखब नुमाइंदे, मेयर, चेयरमैन अरबपति बन चुके हैं। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का सामना करने वाले पाक फौज के लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को बाज़ाब्ता तौर पर चार्जशीट कर दिया गया। पाक फौज के शोबा तालुक़ाए अम्मा ISPR की जानिब से जारी बयान के मुताबिक पाकिस्तान आर्मी एक्ट के दफ़ात के तहत लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद रिटायर्ड के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ISPR के मुताबिक साबिक DG ISI जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद पर बाज़ाब्ता तौर पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है। फैज़ हमीद पर सियासी सरगर्मियों में मुलविस होने का इल्ज़ाम है। ISPR के मुताबिक साबिक DG ISI को सियासी सरगर्मियों और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के खिलाफ वर्जियों में मुलविस करार दिया गया है। ISPR के मुताबिक जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को रियासत की सलामती और मफाद को नुकसान पहुँचाने और इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल का मरतकब भी करार दिया गया है। साबिक DG ISI पर सरकारी वसाइल के गलत इस्तेमाल और अफराद को नुकसान पहुँचाने का मरतकब भी करार दिया गया है।
ISPR के मुताबिक मुल्क में इंतशार और बेअमनी से मुतल्लिक पुरतशद्दुद वाक़यात में फैज़ हमीद के मुलविस होने से मुतल्लिक तफ्तीश भी जारी है। उन पर तशद्दुद और बेअमनी के मुतअद्दिद वाक़यात में 9 मई से जुड़े वाक़यात भी शामिल तफ्तीश हैं। ISPR के मुताबिक इन पुरतशद्दुद वाक़यात में मज़मूम सियासी अनासर की ईमा और मिली भगत भी शामिल तफ्तीश है। पाक फौज के शोबाए तालका अमा ने वाज़ह किया है कि फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के अमल के दौरान फैज़ हमीद को कानून के मुताबिक तमाम कानूनी हकूक़ फराहम किए जा रहे हैं। वाज़ह है कि साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को रवां साल 12 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर टॉप सिटी के कोर्ट ऑफ इंक्वायरी शुरू किए जाने के बाद हिरासत में लिया गया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के साबिक रहनुमा और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के करीबी साथी सेनेटर फैसल वाडवा ने दावा किया है कि जब साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को बाज़ाब्ता तौर पर चार्जशीट कर दिया गया तो बानी PTI कैसे बचेंगे। उनका कहना था कि बानी PTI के लिए मुश्किलात और इम्तिहानात की घड़ियां अब शुरू होंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का कहना है कि फैज़ हमीद पर चार्जशीट फ़ौज का अंदरूनी मामला है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि फ़ौज के अपने कवायद और कवानीन हैं जिसके तहत वो ट्रायल करती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के बानी इमरान खान की बहन अलीमा खान ने कहा कि बानी ने बताया कि वो लाइल्म हैं D चौक में कितनी शहादतें हुई। अडियाला जेल रावलपिंडी के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अलीमा खान ने कहा कि बानी PTI को नहीं पता कितने लोग लापता हैं, अभी तक 200 से ज़ायद कारकुनान लापता हैं। अलीमा खान ने कहा कि 15 दिसंबर को यौम शुहदा मुकर्रर किया गया है। बानी PTI ने कहा हम जुल्म के इस निज़ाम को कबूल नहीं करेंगे। अलीमा खान ने कहा कि बानी ने 9 मई के बाद अब 26 नवंबर की तहकीकात का मुतालबा भी शामिल किया है। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर जजेस भी मुश्तमिल जुडिशल कमीशन बनाया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI रहनुमा शौकत यूसुफजई ने कहा है कि हुकूमत ने संजीदा मुज़ाकरात न किए तो 14 दिसंबर से सिविल नाफरमानी का ऐलान होगा। पेशावर से जारी बयान में शौकत यूसुफजई ने कहा कि PTI ने एहतजाज और मुज़ाकरात के लिए हिकमत अमली वाज़ेह कर ली। नतीजा ख़ैज़ मुज़ाकरात तक एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि उमर अयूब की सरबराही में 5 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी लाए अमल का ऐलान करेगी। गुज़िश्ता रोज़ पार्टी कायदीन में एहतजाजी तहरीक और मुज़ाकरात पर बातचीत हुई। PTI रहनुमा ने मज़ीद कहा कि वाज़ेह किया गया है कि एहतजाज के साथ साथ मुज़ाकरात का दरवाज़ा बंद नहीं होगा, तमाम लोगों से मुज़ाकरात किए जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के सीनियर रहनुमा और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा है कि पीपल्स पार्टी 26 नवंबर के वाक़यात में बराबर की शरीक है। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान के साथ राब्ते में हैं। हम चाहते हैं कि हुकूमत के खिलाफ मुश्तरका तहरीक चलाएं। सिंध हाई कोर्ट के आइनी बेंच में 4 बेटियों की बाजियाबी के लिए मोहम्मद शहरी की दरख्वास्त पर समाअत हुई। दौरान समाअत दरख्वास्त गुजार अली गुल ने कहा कि मेरी 4 बेटियों को अगवा किया गया, मेरी बेटियां मर गईं या जिंदा हैं, कोई तो बता दे। अगवा की गई लड़कियों के वालिद ने कहा कि मेरी बेटियां पहले 2017 में अगवा हुई थी और 2019 में बाजियाब हुई थी। इस वाक़े का मुकदमा भी दर्ज कराया था, लेकिन एक बार फिर 2019 में मेरी बेटियों को अगवा किया गया। तब से अब तक मेरी बेटियों का कुछ पता नहीं चल रहा। टन्नू मोहम्मद खान शहर के तालपुर कॉलोनी से ताल्लुक़ रखने वाली नौजवान खातून नसीमा ने अपने भाई जावेद मल्लाह की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रेस क्लब के सामने एहतजाज करते हुए खुद पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने की कोशिश की। सड़क पर खड़े राहगीरों ने उसकी जान बचाई। नसीमा मल्लाह ने कहा कि मेरे भाई जावेद मल्लाह को पुलिस ने बगैर किसी वजह के गिरफ्तार किया था और अब उसे लापता कर दिया है। थानों में गई हूँ, उसके बावजूद भाई का कोई सुराग नहीं मिल रहा। मेरे भाई की जान को ख़तरा है। अगर मेरे भाई को फौरी रिहा न किया गया तो मैं फिर खुदसोजी करूँगी। मलिर की गरीबाबाद कॉलोनी में पोर्ट कासिम इंतज़ामिया ने पुलिस के हमरा कार्रवाई करते हुए 5 से ज़ायद कच्चे मकानों को मिसमार कर दिया। ऑपरेशन के खिलाफ इलाका मकीन सड़कों पर निकल आए। उन्होंने धरना दिया और नेशनल हाईवे को ब्लॉक कर दिया। इस मौके पर मुतासरीन का कहना था कि हम कई सालों से जहां बैठे हैं, पोर्ट कासिम के इंतज़ामिया हमारे मकान गिरा रही है, जो हमारे साथ जाती है। हम अपने घरों को मिसमार नहीं होने देंगे।
ٹھل کے تھانہ بی سیکشن کے قریب دریا خان بنگلانی میں ملزم علی حسن بنگلانی نے گھریلو جھگڑے پر اپنی بیوی امیرہ خاتون کو قتل کر دیا۔ خاتون کے والد کا کہنا تھا کہ میری بیٹی کو بلا وجہ قتل کر کے ناانصافی کی گئی ہے۔ دوسری جانب پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ملزم علی حسن بنگلانی کو گرفتار کر لیا۔ اب پروگرام میں شامل کرتے ہیں تجزیے اور تبصرے۔ وفاقی نظام چھوٹے صوبوں کی تجاویز کے عنوان سے جی این مغل نے لکھا، اس وقت پاکستان کو لاحق سنگین خطرات سے نجات دلانے کے لیے ضروری ہو گیا ہے کہ آئینی حوالے سے چھوٹے صوبوں کے بعض تحفظات دور کرتے ہوئے وفاقی نظام کو مساوی بنانے کی طرف پیش قدمی کی جائے۔ یہ مقصد حاصل کرنے کے لیے جتنی ہو سکے جلدی کی جائے۔ یہ بات یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ پاکستان 4 صوبوں پنجاب، سندھ، پختونخوا اور بلوچستان پر مشتمل ہے۔ یہ صوبے پاکستان کے پلرز ہیں جن پر پاکستان کھڑا ہے۔ اس مرحلے پر یاد رہے کہ سندھ اسمبلی پہلی اسمبلی ہے جس نے قرارداد منظور کر کے پاکستان کی بنیاد رکھی۔ اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ اس وقت 4 صوبوں میں شدید اختلافات ہیں۔ یہ بات پاکستان کے انتہائی مفاد میں ہوگی کہ جتنا جلد ہو سکے ان اختلافات کو دفن کیا جائے۔ اس سے بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ یہ اختلافات اس وجہ سے پیدا ہوئے کہ پاکستان قائم ہونے کے کافی عرصے تک نہ انتخابات کرائے گئے اور نہ آئین بنایا گیا، بلکہ کچھ عرصے کے لیے سویلین ڈکٹیٹرشپ قائم کی گئی۔ انتخابات کرانے کے بجائے ایک صوبے کے سویلین کو ملک کا سربراہ بنایا گیا، حالانکہ وہ منتخب نہیں تھا۔ اس کے بعد ملٹری ڈکٹیٹرشپ قائم کی گئی۔ اس عرصے کے دوران 1-2 انتخابات کرائے گئے، مگر یہ انتخابات 1 مین 1 ووٹ کی بنیاد پر انتخابات کرائے گئے۔ 70 کی دہائی میں ایک سویلین ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے وزیر اعظم بنے۔ بعد میں بھٹو حکومت نے نہ صرف 1 مین 1 ووٹ کی بنیاد پر سارے ملک میں انتہائی منصفانہ انتخابات کرائے، بلکہ وجود میں آنے والی اسمبلی سے پاکستان کا پہلی بار آئین بنایا گیا، جو وفاقی بھی تھا تو جمہوری بھی تھا۔ اس آئین پر خاص طور پر چھوٹے صوبوں سندھ، پختونخوا اور بلوچستان کو شدید شکایت تھی۔ بعد میں پی پی حکومت کے دور میں آئین میں کچھ مزید ترامیم کر کے اسے کسی حد تک مزید وفاقی بنایا گیا۔ اس ترمیم کو 18ویں آئینی ترمیم کہا جاتا ہے، مگر اس ترمیم پر چھوٹے صوبوں اور بڑے صوبوں کے درمیان اب سنگین اختلافات ہیں۔ یہ بات سب کے سامنے ہے کہ ایک صوبے اور کچھ اداروں کے افراد فوری طور پر 18ویں ترمیم کو آئین سے خارج کرنا چاہتے ہیں، جبکہ سندھ، پختونخوا اور بلوچستان کی کسی حالت میں 18ویں ترمیم کو ٹچ کرنے کی بھی اجازت دینے کو تیار نہیں۔ اگر ایسا کیا گیا تو امکان ہے کہ ملک میں صوبوں کی شدید اختلافات سامنے آئیں۔ 18ویں ترمیم سے پہلے پاکستان کے آئین میں 3 چھوٹے صوبوں کے نام درست نہیں لکھے جاتے تھے۔ مثال کے طور پر خیبر پختونخوا کو صوبہ سرحد کہا جاتا تھا۔ 18ویں ترمیم کے ذریعے اس صوبے کو صحیح نام یعنی خیبر پختونخوا کا دیا گیا، جس کی کیپیکی کی منتخب سیاسی قیادت اور عوام نے حمایت کی۔ اسی طرح 18ویں ترمیم سے پہلے آئین میں سندھ اور بلوچستان کے انگریزی نام کی اسپیلنگ بھی درست نہیں ہوتی تھی۔ مثال کے طور پر سندھ کو انگریزی میں SIND لکھا جاتا اور 18ویں ترمیم کے ذریعے اس کے نام کی اصل اسپیلنگ یعنی SINDH بحال کی۔ اسی قسم کا اعتراض بلوچستان کی قیادت کو بھی تھا، اسے بھی 18ویں ترمیم کے ذریعے درست کیا گیا۔ علاوہ ازیں 18ویں ترمیم کے ذریعے صوبائی خود مختاری کو کسی حد تک درست سطح تک لانے کی کوشش کی گئی، مگر اس تبدیلی کو کچھ حلقے تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔
لہٰذا وہ اسے نہ فقط تبدیل بلکہ آئین سے ہی خارج کرنے پر بضد ہے۔ موجودہ صورتحال بتاتی ہے کہ اگر ایسا ہوا تو صوبوں کے اختلافات انتہائی سنگین ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا سندھ، کے پی کے اور بلوچستان کی سیاسی قیادت اور عوام نہ فقط 18ویں ترمیم کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں مگر آئین میں کچھ اہم ترامیم کرنا چاہتے ہیں۔ اس سلسلے میں سندھ، بلوچستان اور کے پی کے سے کئی سیاسی حلقوں کی طرف سے کئی اہم تجاویز کا ذکر کیا جا رہا ہے، جس میں اہم تجویز یہ ہے کہ چاروں صوبوں کو انتظامی، معاشی اور سیاسی مساوی حقوق دیے جائیں اور ان میں کوئی خرد برد نہ کی جائے۔ ایک اور تجویز کے مطابق یہ بھی مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کے سارے اداروں میں، چاہے وہ سویلین ہو یا غیر سویلین ہو، ان سب میں چاروں صوبوں کے نیچے سے لے کر اوپر تک مساوی نمائندگی ہو۔ یہ بھی تجویز ہے کہ آئینی ترمیم کے ذریعے سویلین اور غیر سویلین ادارے کا سربراہ ایک خاص مدت کے لیے چاروں صوبوں سے لیا جائے۔ ان حلقوں کی طرف سے یہ بھی مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ وفاقی کابینہ میں بھی چاروں صوبوں کی مساوی نمائندگی ہونی چاہیے۔ جب بھی کوئی اہم انتظامی، معاشی اور سیاسی تبدیلی لانے کا ارادہ ہو تو اس کی منظوری کے لیے چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ پر مشتمل ایک کمیٹی بنائی جائے اور تمام فیصلوں کی منظوری اس کمیٹی سے لی جائے۔ شام میں جہادیوں کی فتح کے عنوان سے امداد قاضی نے لکھا، مشرق وسطی میں امریکی سامراج اور اس کے اتحادیوں کو ایک نئی فتح حاصل ہوئی ہے۔ شام میں بشار الاسد کی حکومت ختم کر کے جہادیوں کی حکومت مسلط کی گئی۔ اس سال انہوں نے بنگلہ دیش میں شیخ حسینہ واجد کی حکومت ختم کرائی، جس پر پوری دنیا میں ترقی پسند قوتوں نے افسوس کا اظہار کیا۔ ان حکومتوں کا گرنا افسوسناک تو ہے کیونکہ رجعت پسندوں کو کامیابیاں حاصل ہو رہی ہیں، ان سے امریکی سامراج کو فتح اور کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ امریکہ رجعت پسند قوتوں کو مسلم اکثریتی ممالک میں غلبہ پانے کے لیے استعمال کرتا آ رہا ہے۔ اس سے اس کو کامیابی مل رہی ہے اور ترقی پسند سیکولر اور جمہوری قوتوں کو شکست مل رہی ہے، لیکن اس حقیقت کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ ان ممالک میں حکمرانوں کے کرتوتوں کا یہ نتیجہ ہے۔ یہ کوئی سوشلسٹ حکومتیں نہیں تھیں۔ ان کی پارٹی کے پروگرام میں بلا شک سوشلزم لکھا ہوا ہو، لیکن وہ پارٹیاں نہ تو کمیونسٹ پارٹیاں تھیں اور نہ سوشلزم کے پروگرام کو آگے بڑھانے والی پارٹیاں۔ وہ صرف دکھاوے کے لیے سوشلزم کو ایک نقطہ کے طور پر رکھتی ہیں۔ شام میں جو ہو چکا اس سے امریکہ، ترکی، اسرائیل اور یوکرین کا مشترکہ عمل سمجھا جائے۔ عرب اسپرنگ کے نامکمل ایجنڈا کو اب مکمل کیا گیا ہے۔ ان قوتوں نے حربے کے حوالے سے ایسے وقت کا چناؤ کیا جب ایران اسرائیل کے ساتھ براہ راست جنگ ماحول میں ہے۔ لبنان اور فلسطین جنگ میں پھنسا ہوا ہے، اسی طرح روس یوکرین میں پھنسا ہوا ہے۔ اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ حملہ کیا گیا ہے۔ روس اور ایران شام میں اپنی فوجیں بھیجتے یا اپنی فوجی قوت کو بشار الاسد کو بچانے کے لیے استعمال کرتے تو اس کے نتیجے میں اسرائیل ایران پر چڑھائی کر دیتا۔ اسی طرح یوکرین سے نیٹو کی فوجیں موقع جان کر روس میں داخل ہو جاتی۔ فوجی حکمت عملی کے حوالے سے امریکہ نے ان تمام گروپوں کو متحد کر کے یہ کارروائی کی ہے۔ شام میں بشارت الاسد کی حکومت ایک محب وطن حکومت تھی، لیکن محب وطن حکومت میں حزب اختلاف کو کچلا جائے، جمہوریت نہ ہو جہاں پر سماج قبائلی یا مسل کی بنیاد پر تقسیم ہو
मुख्तलिफ मज़ाहिब और मसलक एक दूसरे से बरसरे पिकार हों, उसे न जमहूरी और न ही तरक्की पसंद या मुहब्बे वतन हुकूमत समझना चाहिए। बिशारतुल असद का ख़ानदान वतन और सोशलिज़म का नाम लेकर 54 साल से हुक्मरान हो और ये तज़ादात मौजूद हो कि उन्हें हल करने के बजाय उन्हें ताकत के बलबूते पर दबाया जाए, तो उसके नताइज इसी तरह भयानक निकलते हैं। बशर की हुकूमत ख़त्म होना, जहादियों और अमेरिकी परवरदा कुव्वतों की हुकूमत कायम होना इंतहाई अफसोसनाक और मुस्लिम अक्सरती ममालिक के लिए तबाहकुन है। इससे बाकी ममालिक में भी जहादी कुव्वतों को तक़वियत मिलेगी। अफसोस ये है कि आमिरियत ख़त्म होने से कोई सेक्युलर और जमहूरी हुकूमत कायम नहीं हुई, बल्कि रुजत पसंद कुव्वतों को फ़तह नसीब हुई है। अब अमेरिकी और सेहोनी हिकमत अमलियों के तहत मशरक़ वस्ता में नए खेल शुरू होंगे। इसराइल लबनान की तरफ चढ़ाई कर चुका है और इतलात के मुताबिक उसने शाम में गोलान हाइट्स पर भी कब्जा कर लिया है। शाम में जहादियों की फतह के बाद ये ऐलान कि वो रूसी फौजी अड्डों या रूसी मफादात को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे का क्या मतलब समझा जाए? क्या रूस ने उनको शाम हवाले करने में मदद की है? इस सवाल का जवाब आने वाले दिनों में मिलेगा। लेकिन ये हकीकत है कि 2011 से 2016 में अमेरिकी पुश्तपनाही से खाना जंगी में शाम के तेल के ज़खायर पर अमेरिका ने कब्जा कर लिया था, ये बहाना बनाकर कि ये नाम नेहाद दाइश के हाथ न लग जाए, जो अब भी अमेरिकी कब्जे में है। इस वजह से शामी हुकूमत मुआशी तौर पर कमज़ोर हो चुकी थी। फ़ौज की ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही थी। 3,50,000 फ़ौज में से सिर्फ 1,30,000 के करीब रह गई थी, वो भी बददिल थी। जब खुद मुल्की फ़ौज लड़ने के काबिल न हो तो बाहर की फ़ौजें कब तक किसी दूसरे मुल्क की हिफाजत करेंगी? बहरहाल शाम में जहादियों के कब्जे से इस खित्ते में रूस का असर कम से कम हो जाएगा, यानी इससे रूस चीन के ब्लॉक को शिकस्त हुई है और अमेरिकी ब्लॉक को कामयाबी, जबकि मजहबी तौर पर शिया कुव्वतों को शिकस्त और वहाबियों को फतह हासिल हुई है। इसके नताइज शामी अवाम भुगतेंगे। आने वाले दिनों में हमें एहसास है कि वो उनके नताइज भुगतेंगे। हम कम्युनिस्टों को साम्राज्य के मुख्तलिफ ब्लॉकों या रुजती कुव्वतों की लड़ाई पर खुश या गम में मुब्तला होने के बजाय अपने काम को बढ़ाना चाहिए। अवाम के हकीकी मसाइल की बुनियाद पर उनकी लड़ाइयों को मुनज़्ज़म करके अपनी पार्टी के कैडर की तरबियत करते हुए अवाम को अवाम दोस्त तब्दीली यानी निज़ाम की तब्दीली, एक सोशलिस्ट इनकलाब की तरफ ले जाने की कोशिशें तेज करनी चाहिए। खुद साख्ता खतरात की आड़। दूसरी आलमी जंग के बाद दुनिया में सोशलिज्म और आज़ादी के बढ़ते हुए रुझान से खौफजदा साम्राज्यी ताकतों ने पेशबंदी करते हुए एक तरफ न सिर्फ बरसग़ीर को मजहबी बुनियाद पर तकसीम करने की हिकमत अमली इख्तियार की, बल्कि बरसग़ीर को इस तरह तकसीम किया कि इस खित्ते के ममालिक हमेशा आपस में लड़ते झगड़ते और वसाइल को जंगी हथियारों पर खर्च करते रहें। दूसरी जानिब इन्हीं क़ुव्वतों ने इसी हिकमत अमली के तहत अरब ममालिक के दरमियान भी मजहबी बुनियादों पर इसराइली रियासत न सिर्फ मुसल्लत की, बल्कि तरजीह बुनियादों पर सेहूनी रियासत की सरपरस्ती करते हुए उसको मजबूत बनाकर मशरक़ वस्ता के करीब अरब ममालिक को अपने ज़ेर असर रखा और इस पूरे खित्ते के कुदरती वसाइल पर कब्जा जमा लिया। साम्राज्यी ब्लॉक ने सोशलिस्ट ब्लॉक और सोशलिज्म के बढ़ते हुए रुझान को रोकने के लिए सेटो और सेंटो जैसे ब्लॉक बनाए और बाद में नेटो के नाम से सरमाएदाराना ममालिक के हुक्मरानों ने आलमी सतह पर फ़ौजी इदारा तश्कील दिया। नेटो ममालिक के फ़ौजी ताकत का मुकाबला करने के लिए सोशलिस्ट ब्लॉक के ममालिक ने
وارسا پیکٹ تشکیل دیا، لیکن سامراجی طاقتوں نے سوشلسٹ ممالک کے اندرونی رد انقلاب کی قوتوں سے مل کر جب سوشلسٹ بلاک کو بکھیرنے میں کامیابی حاصل کی تو عالمی سطح پر سامراجی بلاک کی اجارہ داری قائم ہو گئی۔ سوشلسٹ بلاک کو بکھیرنے کے بعد ان ممالک کے حکمرانوں، خاص طور پر عرب ممالک کے ان حکمرانوں سے جان چھڑانے کی حکمت عملی اختیار کی گئی، جو امریکہ اور اسرائیل کے لیے مختلف حوالوں سے رکاوٹ بن سکتے تھے۔ عراق، لبنان، لیبیا، فلسطین کو نشانہ بنانے کے ساتھ ساتھ شام کو بھی اپنی گرفت میں لانے اور اسرائیل کو مکمل تحفظ فراہم کرنے کے لیے ان تمام ممالک میں ننگی مسلح جارحیت بھی کی گئی، تو مذہبی عقائد کی بنیاد پر مسلح پراکسیز کی گروپ اور جتھے بھی پالے گئے۔ دنیا کے مختلف ممالک میں مخصوص حکمت عملی کے تحت یہ مذہبی جہادی جتھے خود تیار کیے گئے اور پھر انہی پراکسیز کی سرگرمیوں کے جواز اور بہانہ بنا کر متواتر اور وقت بوقت مسلح مداخلت کر کے اپنے پسند کے حکمران مسلط کیے جاتے رہے، تو ساتھ ساتھ خانہ جنگی اور باقاعدہ جنگ میں ہونے والے انفراسٹرکچر کی تباہی کو نئے سرے سے بنانے کے ٹھیکے بھی اپنے ہی کمپنیوں کو بھاری قرضوں کی شکل میں اور سخت شرائط پر دیے جاتے رہے، اور یہ سلسلہ بدستور جاری ہے۔ افغانستان میں امریکی اور نیٹو فورسز اور دنیا بھر کے جہادی ایک ہی صف میں کھڑے ہو کر افغانستان کے عوام دوست سور انقلاب کے خلاف لڑتے رہے۔ اس وقت بھی شام میں وہی پیدا کردہ مذہبی پراکسیز بشارت اسد کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے امریکہ اور اسرائیل کے مقاصد کے لیے استعمال کیے گئے۔ اس وقت شام میں ایک طرف جہادی پراکسیز جشن منا رہے ہیں تو دوسری جانب اسرائیلی فوج شام کے علاقے میں داخل ہو چکی ہے، جبکہ امریکہ نے بھی شام میں اپنی فوج کی تعیناتی کا اعلان کر دیا ہے۔ غور کیا جائے تو صاف نظر آتا ہے کہ اسرائیل کے مستقبل کو محفوظ بنانے کے ساتھ ساتھ ان تمام حکمرانوں کا مشرق وسطیٰ کے تمام ممالک سے صفایا کر دیا گیا ہے جو سامراجی بلاک کے منظور نظر نہیں تھے۔ فلسطین، غزہ اور مقبوضہ عرب علاقوں کی قومی تحریک کو مختلف حربے استعمال کر کے اور ہتھیاروں کے زور پر کچلا گیا اور تمام ترقی پسند قوتوں کو بہت برے طریقے سے کمزور کر کے اسرائیل کو تحفظ فراہم کیا گیا، اور اب اس گھناؤنے کھیل کو ٹرمپ سے پہلے وائنڈ اپ کیا جا رہا ہے تاکہ دنیا کے سامنے امریکہ کا نیا چہرہ دکھایا اور مشرق وسطیٰ خصوصاً فلسطین، غزہ اور مقبوضہ عرب ممالک میں ہونے والی جنگی جرائم اور ہونے والی بدترین نسل کشی سے عالمی انسانی برادری کی توجہ ہٹائی جا سکے۔ اس حکمت عملی کے تحت شام کے چیپٹر کو بھی بائیڈن کے کھاتے میں ڈالنے کی خاطر شام میں بھی یہ مرحلہ مکمل کیا گیا۔ یہ درست ہے کہ امریکہ میں بھی وقت اور واقعات کے ساتھ عوام اور سیاسی حلقوں میں پولرائزیشن دن بدن بڑھتی نظر آتی ہے، اور یہ بھی درست ہے کہ بظاہر ڈیموکریٹک پارٹی اور ریپبلکن پارٹی کے درمیان انتخابات بھی ہوتے رہتے ہیں، لیکن تلخ حقیقت یہ ہے کہ وہاں پر بھی اصل حکمران اسٹیبلشمنٹ اور اس کے مختلف ادارے ہی ہیں جو ہر حال میں سرمایہ دارانہ سماجی نظام کی حفاظت کرنے اور عالمی سطح پر سرمایہ اور سامراجی مالیاتی اداروں کے مفادات اور بالادستی کے لیے ہی پالیسیاں بناتے رہتے ہیں، جبکہ امریکی صدر کی حیثیت ایک ترجمان سے زیادہ نہیں ہوتی۔ صدارت کی دوڑ میں دیکھا یہ جاتا ہے کہ کون سا امیدوار بہتر انداز سے اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیوں پر عمل کرنے کے قابل ہے۔ شام میں فتح حاصل کرنے اور فلسطین میں آزادی کی تحریک کو کچلنے میں کامیابی حاصل کرنے کے نتیجے میں جہاں روس اور ایران کو سخت دھچکا لگا ہے، وہاں اس پورے خطے اور دنیا بھر کے انصاف پسند، امن دوست اور انسان دوست قوتوں کو بھی یقیناً مایوسی کا سامنا کرنا پڑا ہے، جبکہ امریکی، نیٹو ممالک کے حکمرانوں، اسرائیلی حکمرانوں اور جہادی پراکسیز تنظیموں کی حوصلہ افزائی ہوئی ہے۔ لیکن ذہن میں رکھیں کہ یہ لڑائی دراصل عالمی سطح پر دو متحارب معاشی اور سماجی نظاموں کے درمیان جاری ہے۔ ایک طرف سامراجی سرمایہ ہے تو دوسری جانب دنیا بھر کے عام عوام کی محنت سے حاصل ہونے والے سرمایہ کی تقسیم کا سوال ہے۔
ایک طرف بربریت کے بلبوتے پر عالمی انسانی برادری کو ہانکنے کا سوال ہے تو دوسری جانب عوام دوست سوشلسٹ سماجی نظام کے قیام کا سوال ہے۔ عالمی سامراجی طاقتوں نے جان بوجھ کر دنیا بھر کے حکمرانوں کو اپنے اپنے ملک میں مقامی سطح پر، علاقائی سطح پر اور عالمی سطح پر کسی بھی انسان دوست جدوجہد کو ناکام بنانے کی خاطر فری ہینڈ بھی دے دیا ہے کہ وہ جس طرح چاہیں عوام کو کچلنے کے لیے آزاد ہیں، تو ساتھ ساتھ خانہ جنگی اور انارکی پھیلانے اور پرامن مظاہروں کو پرتشدد بنانے کے لیے بھی کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے۔ قومی آزادی کی تحریکوں اور سوشلسٹ سماجی نظام اور سرمایہ دارانہ سماجی نظام کی قوتوں کے خلاف جو جدوجہد دوسری عالمی جنگ کے بعد شروع ہوئی ہے وہ بدستور جاری ہے۔ انقلاب اور رد انقلاب کی قوتوں کے درمیان یہ جنگ جاری ہے، لیکن جب تک تمام انسانوں کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا، جب تک جبر اور بربریت کا راج ہوگا، جب تک فاتح اور مفتوح کا تصور ہوگا، جب تک ظالم اور مظلوم کا فرق ہوگا، اور جب تک انسان کے ہاتھوں انسان کا استحصال ہوگا، تب تک نہ تو کسی بھی ملک میں مقامی سطح پر امن قائم ہوگا اور نہ ہی علاقائی اور عالمی سطح پر۔ انصاف، انسانیت اور امن کا بول بالا ہوگا۔ دوست اور دشمن کی تمیز کیجیے، اپنی آئندہ نسل اور انسانی برادری کے مستقبل کے لیے آگے بڑھ کر کردار ادا کیجیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے دیں اجازت۔ یاد رکھیں، آزادی کا پودا جوانوں کے خون سے سیراب ہو کر پرورش پاتا ہے۔ انقلاب کم ظرف لوگوں کا کام نہیں۔ ساتھ سلام۔ Amaji Samatun Tain, Radio Voice of St. London.